Mapagod yung scorer commentator nyo. Sa third set na. Doon na kayo. Okay. Kung may third set. Algeris, may third set pa ba? Wala, tatalunin na natin. Magandang court. Pumapalo niyan eh. Wow! Nakangati na ako. Tanggal lang. Siguro ganito ako pag tag-init. Tigil din ako, nangangatin na pag tag-init. Tirahin mo dyan. Putang inang yan. Outside! Inom nyo ba yan? 1-0, kayo 1. Outside yun eh. Cover up! Cover up! 1 serving 0, mga kaibigan. Putang inang mo. 2-0. 2-0. Good. 1-2. Kaka-target nyo. Ano nangyayari? Target pa kayo ha. 1-2. Patay tayo dyan. Nag-bold star na. Oh. Three, 1. Seryoso na kayo niyan ha? Sa lagay na yan. 3-1. 3 serving 1. Yes. Galing ah. Na-visualize na. Ayan, 4. 4-1. 4-2. Buti wala pa si Maricar dito. Siguro kompletong maasaran ng kita sister. Four, 3. Kala. Pinayagan ng nanay eh. Wow, as kang parents. Sinabi ko si Marky kinaya ko parents niya strict. Yung sa amin hindi. Outside. Uy! First deadlock, 4-4. Si ano dyan sa steady lang sa inyo. Oh, yes. 4-4. Target mo ako. Five, 4. Change favor na. Change favor. 5-4. Sila. 5 serving 4. Six, 4. Galit na galit na. Six, 5. Laglag ang panty. Sabi ni Bing. Akin. 5 serving 6. 5 serving 6. 6-5 lamang sila isa. Sila isa.
Yes, 7-5. Oh, 7-6. Binawi agad. 6-7. Eight, 5. Saan napunta yun? Sakyan. Sa ilalim. Sa kabila, sa harapan. Hindi sa harapan. Ay, sa likuran pala, likuran. Diyan gumulong eh. Baka nandiyan na sa Sa likod na, sa likod. 8-5. 585. Oh, 8 po sila, 5 kayo. Inside pa rin. Hindi, natamaan mo kasi. Hindi kung Ay. ito tatamaan. Inside. Oo, may inside pa rin. Tumunog sa kamay mo eh. 8, serving 5. Oh, 9-5. aray mo. Ten, 5. Tumatakit din? Uy, nanghoy. Uy, ano ba? 11-5. Si Ate Jess maiihis sa luwal to. 11-5. Tangin mo. Five. Lumalayo na po ang F1. Ay, F2 pala. Sorry, F2. 12-5. $13-5. Hanggang 15 na lang ba to? Hindi, 25 pa yan, 25. Ah, 13-5 na mga kaibigan. Ay, oo, pag third set na lang, 15. 13 pala kayo, wala pa siya 25. 13-5. Kinain ng bola. Ha? Ang OA ah. Wawa. $14-5. Kaya pa today? Good. 14-6. Aray ko. Ayan na. Wow, nag-request. Nag-request ka pa, ha? Putang ina mo. 7-14. Opo. O, yan na sa'yo. Putang ina mo. 8-14. Tinambakaw nyo ha. Ayan na. Binabangan niya, binabawi sa'yo. 8-14. Bakit sa akin? Ay, loko po. 8.
Bakit sa akin? Support! Kailangan ko na support! 15-8. $15-9. 15-9. Ani mo. Break yung kamay niya. Game. 16-9. Puro Chinese ang tinatawag si Uy. 16-9. 16-10. 16-10. 16. Marunong ka pa sa scorer. Iti-technical kita. Yun! Okay, good. 17-10. 17-10. 17-10. 17-11. Gagang puto. Eighteen, 11. Shirley, ikaw. Tama Si Ivana. 18, 11. Ano? 19. 19, 11. Nineteen, 12. Yes. Pakiharap mo yung helmet para ma-target. Oh, bilalay ko. 20, 12. 20 ka? Yes po. Uy, sa kanila. Oh! Ay, sorry. 19:30. Nakala ko tumawid. Sorry na. Sorry, it's my fault. 19:13. Inside. 20:13. Dapat to kayo sa kabilang pwesto eh. We're very sorry. 21:13. Taka nagtawa rin lang kakape. 21:13. Kadikit pa yung dalawa na yun. Ako dito, luwag oh. Kadikit pa yun ah. Oh! 21:14. Yes. 21-14. Yun! 21:15. Twenty-one 15 na. Ah, sabi ko ba 21:14? 21:15. 15 na pala, 15. 22:15. 22:15. Kaya. Malayo pa yan. Yan, sigurado. Nakataas mo lang mag-serve. Sige, nakatitig ka pa sa akin. Oh!
Outside. Ayun, layo. Sorry, hindi ko na makuha ah. Outside. Target. 22-16. Sorry, your target is failed. Tansyado Concord. Meron siyang tansyameter. Oo. Kaya natatansya po niya. Lili, nakatawag ka sa putragis eh. Dribble ang puto din ako. Bungis na bungis. 10 years violation. In. Out mo yun, nasa guhit eh. Nasa buhangin ko. Outside. Ay, may ari. May-ari yan eh, may-ari yan. Sige May na nga, magagawa ka? sabi niya may-ari eh, sorry. 22-16 na. 22-16. Ay, 17 na kasi galing yung sa 15 kanina, nakadalawa na sila. Tama, 22-17, sorry. Dalawa yun, galing sa 22-15 eh. 22-17. Malayo pa yan. Target. Grado ko eh. Oh, yan. Oh, bigyan. Oh, binalik ko. Oh. 23-17. Lele, error, failed. Oh, lasing no. Ano kaya pa na dahil? Sana gumigewang eh. Gumigewang eh. Bakit gumigewang eh? 23-17. 23-18. Kahit ba talo to, litik mang asar eh, talo eh. 18. 18. 23-18. Sige, target. Okay. Oh, Denise. Nauna kasi bumiskis eh. 24-18. Sayang. Nauna yung bumiskis sa putragis. Mahirap kasi nakapantalon sila eh. O, dyan, likod, yan. Bana yan eh. O, Denise. O, bana! Oo. In! In yun, in! In! 24-19. In! Kaya ba may-ari? Hindi, tsaka ginuhitan nila yun kanina, nakita ko eh. Kita namin buwi. Ayan, ginuwitan. Talo ka rin sa asar eh. 24-20. Oy, konti na lang. 24-20. Pasok ka? Ha? Sige, punta ko si Ivana. Maghabol ka. Jerry! Lasing na ng putragis. Hindi na rin mamakan yung bola. Ivana! Tangina mo. Wala lang eh. In! Tapos na. Okay, third set po tayo. Tabla po ang F1 at F2. Wait, may 1 set. Naiiyak